کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ انہوں نے جو 295C پاس کی ہوئی ہے اس میں توبہ کوئی نہیں ہے، اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں اس میں توبہ والی شک بھی ڈالیں۔ یہ تو کہتے ہیں توبہ ہے ہی نہیں ہے، لیکن یہ ہے سیانے ہیں۔ پاورفل بندے سے کہتے ہیں توبہ کرو، کمزور بندے سے کہتے ہیں چوک دیو۔ یعنی میرے آپ سے اگر ایسا ہوگا نا، توبہ نہیں ڈیمانڈ کی جائے گی۔ سر کی نہیں، جنید جمشید صاحب نے یوں ہاتھ جوڑ کے توبہ کی ویڈیو ریکارڈ کرائی نا، مانی کسی نے، پٹائی نہیں کی ان کی، ٹی وی چینلز پہ ان کے خلاف پراپوگنڈا نہیں چلایا، نہیں جی اس نے اندر سے نہیں کی۔ دیکھو پھر اندر بڑھ جاتے ہیں، اندر تسی کے کوئی وڈے تو وڈا بندہ بھی اندر نہیں بڑھ سکتا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اسامہ ابن زید حضور کے لاڈلے بچوں کی طرح تھے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے گود میں ایک طرف حسن ابن علی کو بٹھاتے تھے، دوسری طرف اسامہ ابن زید کو، پوتوں کی مانند تھے۔ اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ بڑے بڑا صحابی بھی غصے کی حالت میں حضور کے ساتھ بات نہیں کرتا تھا ڈرتے ہوئے، لیکن وہ اسامہ کے ذریعے سفارش کرواتے تھے۔ وہ جب فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ آیا تھا، بخاری مسلم میں آتا ہے، ادھر بھی اسامہ ابن زید کو آگے کیا تھا، لیکن یہی اسامہ ایک جنگ میں ان سے ایک بندہ قتل ہو گیا، جب ان کی تلوار کے نیچے آیا اس نے کلمہ پڑھ دیا، انہوں نے پھر بھی اس کو کاٹ دیا، بعد میں ضمیر ملامت کرتا رہا۔ آئے نبی علیہ السلام کو، یا رسول اللہ اس طرح ہو گیا تھا۔ ہم نے فرمایا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو نے اسے کیوں قتل کیا؟ ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو اوپر اوپر سے پڑھ رہا تھا، اندر سے نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اب میں کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا؟ ویسے حضرت اسامہ کو کہنا چاہیے تھا یا رسول اللہ چھوٹے چھوٹے اولیاء اللہ بھی دل کا حال جانتے ہیں، میں تو اولیاء کا سردار ہوں، میرے گھوڑے کے قدموں کی دھول جو گھوڑے کے ناک میں بیٹھے وہ بھی ایک ولی سے افضل ہوتی ہے، جب ولی دل کا حال جان لیتے ہیں تو میں کیوں نہیں جانوں گا؟ او زمانے یہ کہانیاں نہیں سنونیاں۔ ہاں تم نے اس کا دل چیر لیا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا اسامہ تو کیا کرے گا جب وہ قیامت والے دن کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ کھڑا کر دے گا؟ اور آپ اس جملے کو ریپیٹ کرتے رہے، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں میری خواہش ہوئی کاش حضور خاموش ہو جائے، تو ڈر گئے۔ تو نبی علیہ السلام ظاہری کلمے کا بھی احترام کرتے تھے، اور آپ کے مولوی کوئی بندہ ہاتھ جوڑ کے بھی معافی مانگے نا، اس کے کلمے کا احترام نہیں کرتے ہیں، یہ فرق ہے۔ اور نام لیتے ہیں یہ عشق رسول کے اور محبت رسول کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بات کرنا آسان ہے، پریکٹیکلی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنانا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اس نظریے سے کہتے ہیں کہ فرگیونیس کی اجازت ہے جو کہ لوگ نہیں دیتے۔ آپ نے حتیٰ کہ بھی کہا کہ حنیف قریشی نے کہا تھا کہ اگر 100 میں سے 99 مطلب کفر کے نکلیں اور ایک مطلب اسلام کا نکلے تو آپ نے ازیوم کرنا ہے وہ اسلام کا مطلب ہے، حتیٰ کہ یہاں پر تو کسی کا مطلب نہ بھی ہو تو مطلب بنا کر اس کے خلاف کیمپین چلا دی جاتی ہے۔ غلط ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا علماء کا کام نہیں وہ ڈیسائیڈ کرے کون سی چیز گستاخی ہے یا کون سی نہیں ہے، یہ جج کا کام ہے، اور جج بھی وہ جو ان بائزڈ ہوں، جو دلائل کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کرے۔ آپ دیکھیں جوڈیشری میں ہر طرح کی چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، تو جج حرفن مولا تو نہیں ہوتا، لیکن جیک آف آل ہوتا ہے، ماسٹر آف نن لیکن جیک آف آل ہوتا ہے، اس اعتبار سے کہ اس کے سامنے اگر کوئی میڈیکل کا کیس آیا وہ دونوں طرف کے دلائل سن کے کمپیٹنسی رکھتا ہے کہ وہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ اس طرح میرا خیال ہے کہ اگر ہم جج کے سامنے کسی کے جملے کے اعتبار سے ڈسکشن کریں تو وہ دلائل کی بنیاد پہ سمجھ لے گا کہ یہ بکس کے پوائنٹ آف ویو سے یہ چیز گستاخی ہے یا نہیں ہے، تو میرا خیال ہے یہ اکثر گستاخی والے کیسز فارغ ہو جائیں گے۔ بالکل غلط ہے، یہ تو الفاظ کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، اور یہ الفاظ کے چناؤ کو بے حرمتی بتاتے ہیں، حالانکہ ہم اس طرح کے الفاظ کے چناؤ قرآن و سنت میں بھی دکھائیں گے کہ صحابہ کرام اس طرح کے الفاظ استعمال کر لیا کرتے تھے بات کو سمجھانے کے لیے۔ بات کو سمجھانے کے لیے بعض اوقات اس طرح کی اگزامپل دینی پڑتی ہے کہ جو عام آدمی اسے گستاخی سمجھ رہا ہوتا ہے کیونکہ اسے سکھایا گیا ہے کہ یہ گستاخی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، منسٹری آف ریلیجس افیئر سے مجھے ایک میڈم کی کال آئی، اور وہ آفیسر تھی اور مجھے کہنے لگی سر میں پی ایچ ڈی کر رہی ہوں اسلامیات میں،
وہ آپ نے ایک ویڈیو کے اندر یہ کئی سال پہلے کی بات گستاخی کرتی ہے. میں نے کہا جی کیا گستاخی کی ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ آپ نے ایک ویڈیو میں بات کی تھی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت ابو بکر کو بلایا 6 مہینے کے بعد، تو انہوں نے ایک جملہ ان سے بولا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو یہ فضیلت دی ہے، ہم آپ سے حسد نہیں کرتے، لیکن اہل بیت رسول کے ناطے کیا ہمارا حق نہیں تھا کہ آپ بھی ہمیں بھی اس مشورے میں شامل کرتے؟ یہ حدیث بخاری مسلم ہے. اس میں حضرت ابو بکر رو پڑے. تو حضرت علی نے کہا کہ بس دیٹس آل، آپ مسجد میں جائیں، میں اعلانیہ آپ کی بیعت کروں گا. اور پھر زور کی نماز کے بعد پہلے سیدنا ابو بکر ممبر پہ چڑھے، انہوں نے حضرت علی کے فضائل بیان کیے اور بیعت نہ کرنے کی وجہ بتائی، اور پھر حضرت علی چڑھے، انہوں نے حضرت ابو بکر کے فضائل بیان کیے اور بیعت کرنے کی نوسبت کی. اب ظاہر ہے میں جب پنجابی لینگویج میں اپنی پبلک کو بتا رہا ہوں تو میں نے اس میں ایک جملہ بول دیا. میں نے کہا حضرت علی کو آپ دیکھیں کہ کتنے کمپرومائزنگ تھے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضرت اب آپ نے یہ سارا بیڑا غرق کر کے یا یہ معاملہ خراب کر کے میرے پاس اب آئے ہیں اور اب آپ مجھے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ میں بیعت کر لوں جبکہ آپ اس سسٹم کے بینیفیشری ہو چکے ہیں. یہ حضرت علی نے نہیں کہا. ٹھیک ہے، آج کوئی دنیا دار ہوتا تو یہی کہتا کہ حضرت اب تو آپ سسٹم کے بینیفیشری ہیں. تو اس نے کہا یہ جو آپ نے کہا ہے انہوں نے نہیں کہا تو یہ بھی گستاخی ہوگی. میں نے کہا پھر قرآن میں لکھا ہے یہ قرآن بکواس نہیں ہے، تو اللہ قرآن کی گستاخی کر رہا ہے. یہ نبی مجنون نہیں ہے، اللہ نبی کی گستاخی کر رہا ہے. یہ نبی شاعر نہیں ہے، یعنی وہ ساری گالیاں ریپیٹ کر کے جو کافر دیتے تھے اللہ ان کا ڈینائل کر رہا ہے ایک ایک گالی کو ریپیٹ کر کے. تو کیا گستاخی کر رہا ہے؟ بھائی بات اسی طریقے سے سمجھائی جاتی ہے. ان جاہلوں کا کوئی قرآن و سنت سے لینا دینا نہیں ہے. یعنی یہ لوگ چھوٹی چھوٹی بات کو گستاخی بنا دیتے ہیں، جبکہ صحابہ کرام اس طرح کی جب ڈسکشن کرتے تھے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں سیدنا علی حضرت عمر کے میت کے اوپر ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے امید تھی اللہ سے کہ آپ اپنے 2 ساتھیوں سے جا ملیں گے، رسول اللہ اور حضرت ابو بکر. وہ 2 فرینڈز کہہ رہے ہیں ان کو. اب مجھے بتائیں کیا رسول اللہ فرینڈ ہیں حضرت عمر کے؟ وہ تو ان کے پروفٹ ہیں، آقا ہیں. تم اپنے 2 ساتھیوں سے جا کے ملو گے. یعنی حضرت ابو بکر اور نبی الاسلام کو ایک جگہ رکھ رہے ہیں حضرت عمر. اس زمانے میں اگر یہ لوگ ہوتے یہ کہتے اے کہ تو کیتا بھائی تنو چاہیے سی ایک فرینڈ اور ایک آقا سے جا ملو گے. ان لوگوں کا اتنی سمجھدانی اتنی چھوٹی ہے. پھر حضرت ابو بکر کیا خطبہ دے رہے ہیں، جو تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے. حالانکہ کوئی بھی عبادت نہیں کرتا تھا. فرضی جملہ صحیح بخاری میں کم از کم 4 جگہ یہ الفاظ ہیں، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. حضور کی میت پہ یہ کہا جا رہا ہے بجائے یہ کہ کوئی محفل صلاۃ والسلام ہوتی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ نہیں مرا. لوگوں کو کہنا چاہیے تھا کہ حضرت ابھی ہمارا زخم بھی ہرا ہے، آپ بجائے حضور کے فضائل بیان کرنے کے آپ الٹا اور پکا کر رہے ہیں کہ نبی مر گئے. اور طاہر القادری صاحب کی ویڈیو ریکارڈ ہے، نبی کو مردہ کہنے والوں تم مر جاؤ. تو وہ حضرت ابو بکر کو کہہ رہا تھا ابو بکر تو مر جا. تو وہ جی قرآن میں لکھا ہے شہید کو مردہ نہ کو. او یہ نہیں لکھا ہوا جو آپ سمجھ رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شہید کو مردہ گمان نہیں کرنا، وہ اللہ کے حضور زندہ ہے. اللہ یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ شہید کی بیوہ دوسری شادی نہیں کر سکتی کیونکہ شہید زندہ ہے. ٹھیک ہے، تو جب حضرت ابو بکر یہ کہہ رہے تھے کہ نبی مر چکے، جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر گئے، یہ نہیں کہا کہ وصال فرما گئے. تو وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ عقیدہ نہیں رکھنا کہ جیسس کرائسٹ کی طرح تم محمد رسول اللہ کو بھی خدا مان لو، کیونکہ خدا کو موت نہیں آتی اور غیر خدا کو موت آ جاتی. سوال سے ایک سوال تھا بٹ اس کی صرف قانون کا میں اسپیسیفک ہونے کا آپ نے کہا جج ڈیسائیڈ کر سکتا ہے بلاسفیمی ہے، بٹ ایز پر اسلامک لا اگر ڈیسائیڈ بھی ہو جائے کہ اس نے بلاسفیمی کی ہے اس کے بعد وہ معافی مانگ لے تو معافی؟ جی معافی کیوں نہیں. قرآن میں لکھا ہے سورۃ الفرقان آیت نمبر 70، اگر کوئی شرک سے بھی توبہ کر لے اس کی توبہ قبول ہے. فساد فی الارض کرنے والی کی سزا ہو سکتی ہے. توبہ کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہوا ہے اور یہ کرتے ہیں. میں آپ کے کیمرے میں یہ بات کروں گا. عمران خان صاحب نے جب ان کی نظر میں گستاخی کر دی نبی الاسلام کی، انہوں نے کہا کہ کافروں نے نبی کو ذلیل کیا، یہ لفظ استعمال کیا تھا نا. کسی مولوی نے کہا کہ عمران خان واجب القتل ہے، سب نے کہا اے عمران خان صاحب توبہ کرو. کیوں بھائی وڈا بندہ کرے تے توبہ کرو، نکاح کرے تے وڈ دیو. ان کا دین ایمان یہ ہے کہ اگر آرمی چیف یا وقت کا پرائم منسٹر جس کے پیچھے آرمی کھڑی ہے وہ گستاخی کرے تو اس کو یہ قتل کا نہیں کہتے، اے جی ایک رجوع ریکارڈ کران جی توبہ کرن. اور اگر عام آدمی کرے تو کہتے ہیں توبہ ہی قبول نہیں ہے. یہ 2 نمبر لوگ. ہاں یہ بالکل بےایمانی کر رہے ہیں. بڑوں سے یہ ڈرتے ہیں، ان سے توبہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، چھوٹوں کو کاٹ دیتے ہیں.
تو خیر سر خبر یہ ہے کہ اہم حلقوں میں اس بات پر غور ہو رہا ہے کہ ان لاز میں کچھ تبدیلی لائی جائے, اور ہم نے دیکھا ہے نا دیٹ پیپل دین ٹیک لا انٹو دیئر ہینڈز, اپنے ہاتھوں میں اس طرح کے واقعات. مسئلہ یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کے اوپر بھی یہ قانون لگ گیا. آپ ذرا تصور کیجئے نا, ایک ایسا شخص جس نے میرے سامنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس طریقے اس سے بات کرے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اور میں, آپ جانتے ہیں کہ میری اور ان کی شخصی اختلافات, نظریاتی اختلاف ہے اور کچھ نظریاتی بھی, بالکل ہم دونوں کا. اچھا, اب وہ شخصی اختلافات خدا نخواستہ ایسا نہیں ان کا میرا لینا دینا, لیکن ایک ہوتا ہے بس شخصیات ایک دوسرے کے ساتھ ملتی نہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک ایسے عالمانہ کام کرنے والے آدمی کو آپ اس کے بھینٹ چڑھا دیں. تو اس کا اطلاق تو غلط ہوتا ہے. سر وہ جو ایک سیالکوٹ میں پریانتھا کمارا والا جی تھا, بالکل وہ یہی تھا نا جی, وہ یہی الزام لگا, اور اس کے بعد لوگوں نے موقع کے اوپر کیا تھا, الزام یہ تھا کہ انہوں نے ایک جلسے کا اشتہار ہٹانے کی کوشش کی تھی, سم تھنگ لائک دیٹ. جی, لیکن لوگوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا اور وہیں پر جج جوری ایگزیکیوشنر بن کے سارا کچھ ہو گیا. تو اب جو اس کو سٹرکٹ کرنا ہے وہ ہے دوسری سائڈ پہ, اطلاق کی سائڈ پہ. اس کو سخت بنایا جائے. مثلاً اس کے اندر یہ بات بھی اس وقت تجاویز دی گئی تھی, اور اب بھی شاید یہ تجاویز زیر غور آ سکتی ہیں, کہ جو اگر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ اس آدمی نے خدا نخواستہ کوئی توہین کی ہے, اس کا ارتکاب کیا ہے, تو اور وہ آدمی جو مدعی ہے وہ جھوٹا پڑتا ہے, جھوٹا نکلتا ہے, تو پھر وہی اطلاق اس کے اوپر ہوگا. اور ایسے کیسز ہو چکے ہیں جی, کہ جہاں پہ مدعی جھوٹے نکلے ہیں جی, تو پھر یہ اطلاق اس کے اوپر بھی ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ پھر آپ ون وے ٹریفک چلا دیں, آپ کہیں کہ جناب اے نے ایسا کیا ہے, بی یہ کہے, ایک جھوٹا شخص کہے کہ اے نے ایسا کیا ہے, اور اے معصوم علی الخطا نکلے, اس کے اوپر جرم ثابت نہ ہو سکے, تو پھر اے کو تو پکڑا جائے نا. بالکل بالکل, ہاں, تو پھر اے پکڑا جائے. ڈیٹرنس, جی, ڈیٹرنس ایک کریٹ ہو, ایک اس کے راہ میں اسے پتا ہو کہ اس کا انجام کیا ہوگا جو میں کرنے جا رہا ہوں. تو اس طرح کی جو یہ گفتگو جو ہے پہلے بھی ہوتی رہی ہے, شاید اب بھی ہو رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک فقہی معاملہ ہے. چلیں لیٹس لیو اٹ ٹو, جی, یہ جو فقہا ہیں وہی اس کو طے کریں. اچھا, فقہی معاملہ ہے اور اس کے ساتھ یہ حساس بھی زیادہ ہے. بالکل. تو اس لیے وہ لوگ جو ان معاملات کو باریک بینی سے دیکھ سکتے ہیں اور جانچ سکتے ہیں, وہی اس پہ بیٹھ کے گفتگو کریں گے تو شاید بات چیت آگے بڑھ سکے گی. لیکن بہرحال اس میں یہ جو قانون کی میں جو تبدیلی کی ایک بات چیت ہے, گفت و شنید ہے, یہ جتنے احتیاط سے کی جائے سرکاری سطح پر, اگر یہ کرنا ہے, کیونکہ ایک فضا بن رہی ہے کہ شاید ایسا کرنا پڑے, کیونکہ آپ کو پاکستان کا مجموعہ قوانین مسلسل اس کو جامد نہیں رکھنا, اس کو بہتر بناتے چلے جانا. تو اگر اس کو سٹرکٹ کیا جاتا ہے آن دا ادر سائڈ, تو یہ ہم تو ابھی خبر دینے کے لیے بس یہی تک اتنی بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہلم اکیڈمی کی طرف سے تمام بھائیوں کو سلام. ارشاد بھٹی صاحب کے پروگرام رپورٹ کارڈ کا ایک ویڈیو کلپ آج میری آنکھوں سے گزرا, جس میں ارشاد بھٹی صاحب سے TLP پر پابندی کے حوالے سے سوال ہوا. تو جس دبنگ انداز سے ارشاد بھٹی صاحب نے اس سارے معاملے پر اپنا تجزیہ پیش کیا اور حساس موضوع پر بھی کھل کر گفتگو کی, تو بڑی خوشی ہوئی. اب سوال یہ بنتا ہے کہ خوشی کیوں ہوئی؟ او بھائی, اس بات کی خوشی ہوئی کہ جب سے یہ جماعت وجود میں آئی تب سے لے کر اب تک ان مذہبی دہشت گردوں نے ایک سادہ سے مسلمان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر جس ڈر اور خوف میں مبتلا کیے رکھا, اس کی مثال نہیں ملتی. کوئی کھل کر ان سے علمی اختلاف کرے تو گستاخ مرزئی جیسے القابات سے اس شخصیت کو پکارا جاتا ہے. انجینئر محمد علی مرزا جیسے بڑے عالم دین, جس نے اپنی گفتگو اور قرآن و سنت کے ریفرنسز سے نئی نسل کو متاثر کیا اور لوگوں کو بابوں سے ہٹا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک پہنچا دیا. آپ دیکھ لیں کہ اس گروہ نے انجینئر صاحب کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا. ہمیشہ انجینئر صاحب کے خلاف پراپوگنڈا کرتے یہ لوگ تھکتے نہیں تھے, اور آخر کار دشمنی میں اس حد تک چلے گئے کہ اپنے ممبروں سے یہ جو زہر اگلتے تھے نا, اور سادہ لو عوام کو اشتعال دلا کر 6 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ بھی انجینئر صاحب کو فیس کرنی پڑی. پر جیسے اللہ رکھے جیسے کون چکھے.
और इस दफा भी आपके सामने है। कैसे इनके मेंबरों से फतावा जात निकले और इंजीनियर साहब को नाउज बिल्ला गुस्ताख रसूल करार दिया गया। किस तरह ये लोग रियासत पर प्रेशर डालते हैं, कैसे ये लोग किसी भी बेकसूर को गुस्ताख कहकर काट देते हैं, ये सब कुछ हमने देखा है। एक ऐसे खौफ की फिजा कायम कर रखी थी कि बड़े बड़े लोग भी मजबूरन इस जमात को ज्वाइन करते और बाबा जी की तस्वीर लगाकर साबित करते कि हमारा तल्लक भी इसी जमात से है, ताकि हमें सुकून से रहने दिया जाए। इंजीनियर साहब ने तो बहुत पहले से अपनी बात बुलंद की हुई थी इनके खिलाफ। इनके पुरतशद्दुद रवैयों के खिलाफ कई बार वो रियासत को झंझोड़ते रहे कि खुदारा इनका किबला दुरुस्त करे। आखिरकार रियासत ने वो कदम उठा ही लिया और पंजाब हुकूमत TLP पर पाबंदी लगाने के लिए वफाकी हुकूमत को अपनी मंजूरी भिजवा दी है। खैर, फील्ड मार्शल साहब के पाकिस्तान में खौफ की फिजाओं का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आज बड़े बड़े सहाफी बेखौफ होकर हसास मौजू को भी मेन मीडिया पर डिस्कस कर रहे हैं और खुलकर बता रहे हैं कि TLP का इस्लाम नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम चाहिए। जज़ाकल्लाह। पंजाब काबीना ने TLP को बैन करने के लिए अपनी जो मंजूरी है वो दे दी है और वो मंजूरी वफाकी हुकूमत को भिजवा दी गई है। सो एक जो लीगल रिक्वायरमेंट है सुबह के हवाले से उसको पूरा कर दिया गया है और वफाकी हुकूमत को कैबिनेट ने अप्रूव करके ये समरी जो है वो भिजवा दी है। देखिए, बहुत सारी इस पे बात होती है कि TLP बनी कैसे, बहुत सारी इस पे बात होती है कि अगर TLP का मंशूर गलत था, अगर उनकी सियासत गलत थी, अगर वो 17, 18, 19, 20, 21 में भी वही करते रहे जो इस बार करने जा रहे थे, तो उस वक़्त हुकूमत कहाँ थी, हुकूमत रिट कहाँ थी और बाकी कानून नाफिज करने वाले इदारे कहाँ थे। और इस पर भी बहुत बात होती है कि हम पहले राई को पहाड़ बनाते हैं, पहले एक जगह 4 ईंटें रखी जाती हैं, फिर दीवार खड़ी होती है, फिर उस पर एक मस्जिद बनती है और फिर एक इदारे को पता चलता है कि ये तो जगह ही नहीं ठीक, और फिर जब वो मस्जिद शहीद करने के लिए आते हैं तो वो ज़ाहिर है एक पूरा मसला बन जाता है। पहले एक ठेला लगता है, ठेले के बाद उसके बाद थोड़ा सा वो चौड़ा होता है, फिर उसके बाद वो खोखा बन जाता है और खोखे के बाद वो कच्ची दीवारें, फिर पक्की दीवारें, और फिर हुकूमत जागती है या इदारे जागते हैं, ओ हो ये तो नाजायज़ तजावज़ात है। तो ये किधर सोए होते हैं और वो लोग कौन हैं जो ये सारा खेल खेलते हैं हर तरफ, खा वो किसी भी तरफ हो, यानी वो जो पीछे रह के अपने मफादात पूरे करते हैं और जब पूरे हो जाते हैं तो फिर कहते हैं ओ हो ये तो अब नासूर बन गया, फ़लाँ चीज़ इस मुआशरे के लिए, फ़लाँ चीज़ गलत हो गई, फ़लाँ चीज़ सही हो गई। और ये क्यों खेल खेला जा रहा है 78 सालों से, और इससे हमें मिला क्या है, हासिल वसूल क्या है इससे, ये सबसे पहला सवाल है। दूसरा, बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान का एक बड़ा मसला है इंतहा पसंदी, वो सियासी हो, वो मजहबी हो, वो मुआशरती हो, वो किसी भी शोबे में हो, वो हुकूमती हो, वो हुकूमती ताकत का इस्तेमाल हो इंतहा पसंदाना, वो हुकूमती दूसरे अपने सियासी मुखालफीन को जगह ना देना हो, वो गुफ्तगू में हो, वो सहाफ़त में हो, वो कहीं भी हो, वो बिलाशुबा बहुत बड़ा मसला है। किसी एक जमात और एक शख्स को ये इख्तियार नहीं दिया जा सकता, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जिसमें इस्लाम, जमहूरिया और पाकिस्तान तीनों के लिए हम आज भी 78 सालों बाद भी तड़प रहे हैं कि तीनों इसमें आएँ। यानी इस्लाम तो है, मुसलमान तो हैं, लेकिन वो नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर मेरी और मेरी आल औलाद कुर्बान, उनका जो इस्लाम था, दीन था, वो कहाँ है। तो किसी एक जमात, एक शख्स को ये इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि वो बिना तहकीक किए आपको मुसलमान करार दे दे, आपको काफिर करार दे दे, आप पर फतवा लगा दे। ये उसका हक नहीं है, ये मेरा और अल्लाह का मामला है। और अगर मेरे पे किसी को डाउट है तो उसके लिए कोई फोरम होना चाहिए, कोई तहकीक होनी चाहिए, मुझे सफाई का मौका मिलना चाहिए और फिर ये बात आगे किसी हतमी नतीजे पर पहुंचनी चाहिए। किसी एक जमात या किसी शख्स को ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो बिना तहकीक किसी फोरम पर जाए बिना किसी को तौहीन मज़हब का मुजरम करार दे दे। ज़रा तहकीक तो करें, हम सारे इस पे हम सारों को पता है, ज़रा तहकीक तो करें कि आज जिन पर तौहीन मज़हब या मुक़द्दस हस्तियों की तौहीन के पर्चे हैं
اور جو जेलों हवालात में हैं, इनमें से कितने हैं जिन्होंने वाकई तौहीन की है, और इनमें से कितने हैं जो इसमें फंसाए गए हैं, और मैं इनमें से कितने हैं जिनको मनसूबाबंदी से फंसाया गया है। ज़रा जेलों में जाकर देखें तो सही, और उनका हाल तो देखें, उनकी ख़ानदानों का हाल तो देखें जिन पर ये तो इल्ज़ाम लग जाता है। बोल नहीं सकता मैं बहैसियत मुसलमान, इस मुल्क में मैं बहुत सारी चीज़ों पे बोल नहीं सकता। क्यों नहीं बोल सकता? मैं क्या कसूर किया है मैंने? कौन ये जज करेगा कि मैं अच्छा मुसलमान हूँ और बुरा मुसलमान हूँ? किसको ये इख्तियार हासिल है कि वो ये जज करे और मेरे पे फतवे डाले? और किसको ये इख्तियार हासिल है कि वो बिना किसी तहकीक के, बिना किसी फोरम पे ले जाए, मुझे हथकड़ियाँ लगवा कर अंदर डाल दे, और बाद में मेरे बच्चे, मेरी फैमिली और मेरे सारे दर बदर फिरते रहें और उनको लोग नफरत का निशाना बनाते रहें? क्यों? तहकीक तो करें जाकर जेलों में, पता तो करें जाकर जेलों में। और किसी फिरके को, किसी जमात को ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो अपने तौर पर दूसरे फिरके को दायरा इस्लाम में दाखिल कर ले या खारिज कर ले। किसी को ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि दुनिया में कहीं कोई मसला हो और यहाँ घर जल रहा हो, यहाँ जलाओ घिराव हो रहा हो, यहाँ सड़कें बंद हो रही हों, यहाँ रोड बंद हो रहे हों, यहाँ हमारी ज़िंदगियाँ अजीरन हों, पता चले इंटरनेट बंद है, मोटरवे से जाना है वो बंद है, जीटी रोड से जाना है वो बंद है, कोई चीज़ खरीदनी है वो बंद है, हस्पताल जाना है रास्ता कोई नहीं। क्यों भाई? ये इस्लाम है, ये दीन है, ये क्या कर रहे हैं आप? क्यों ये इजाज़त देते हैं? मुझे अभी आज ही हैरत की बात है, आज ही एक मारूफ शख्स का फ़ोन आया जो अभी हवालात काट के आया है। उसने कहा मुझे गिरफ्तार किया गया, मुझ पे पर्चा हुआ, उसके बाद मुझसे रिश्वत मांगी गई। जब मैंने कहा कि मैं रिश्वत नहीं दूंगा तो आगे से जवाब मिला कि ओके फाइन, कोई बात नहीं। इस तरह करते हैं कि 2-4 दिनों बाद तुम्हें किसी मुकद्दस हस्ती की तौहीन में तुम पे पर्चा काटते हैं, सारी उम्र अंदर ही गलते सड़ते रहोगे। और मज़े की बात सुनिए, वो पढ़ा लिखा आदमी, वो मारूफ शख्स, उसने रिश्वत दी इस खौफ से, इस डर से कि अगर ये मुझ पे हो गया तो मेरा और मेरा खानदान का क्या बनेगा। क्या ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है? क्या ये असल इस्लाम है? क्या ये असल दीन है? क्या ये अल्लाह ताला ने फरमाया है? क्या ये कुरान में लिखा है? क्या ये रहमतुल्लाह आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारी रेड लाइन है, क्या उनकी ज़िंदगी ऐसी है? उनको तो रहमतुल्लाह आलमीन कहते हैं, आखिरी इंसान तक के नबी कहते हैं। अच्छा, इंतहा पसंदी आती कहाँ से? जहालत से और अदम बर्दाश्त से, और फिर जब ऊपर वाली सतह पे आए तो कानून नाफिज करने वाले इदारों की कमज़ोरी से, हुकूमती रिट ना होने से, और सबसे बड़ा मफादाती सियासत से। कि आप कभी किसी एक के पीछे खड़े हो जाते हैं, उस राई को पहाड़ बनाते हैं, फिर पता चलता है कि ये तो हमें खा रहा है, फिर आप उसके सामने खड़े हो जाते हैं, और कभी फिर दूसरे के पीछे खड़े हो जाते हैं, उसको ऊपर करते हैं, और फिर वो कहते हैं ये तो बहुत ही ताकतवर हो गया है। तो मुझे आखिरी बात मेरी जनाब स्पीकर, कि हमारा मक्का मदीना कहाँ है? सऊदी अरब में। वहाँ मिंबर रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर रसूल जाके देख लें वहाँ मिंबर पे बैठकर कैसी गुफ्तगू होती है। वहाँ जुमे और ईद के खुतबों को सुन लें, वहाँ मस्जिदों अजानों को जाकर देख लें। क्या वो जो वहाँ जो असल मक्का मदीना है, जहाँ इस्लाम उतरा था, जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र गुजरी मक्का और मदीना में, जिसमें जाना हमारे लिए एक सादत की बात है, वो कौन सा इस्लाम है भाई जो इतना अमन वाला है, जहाँ भलाई की बात होती है, जहाँ तरबियत की बात होती है? ये हम कहाँ पहुँच गए हैं? हम क्या सऊदी अरब और सऊदी अरब के लोगों से ज़्यादा इस्लाम पसंद हो गए हैं? तो कहने का मकसद ये, आज भी संभल जाएं ऊपर से लेकर नीचे वाले, ये मफादाती खेल बंद करें और एक खुदा के लिए इस मज़हब को और इस मुआशरे को और हम सब को हम पे रहम करें, और सारे मिलकर बैठें, सारे मिलकर एक प्लान बनाएं, सब स्टेक होल्डर्स को इसमें शामिल करें और फिर आगे बढ़ें, तभी इससे निकलेंगे, वरना उम्र भर ये खेल जारी रहेगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत तक जो बंदा भी नबी के बारे में बात करे, किसी भी नबी के बारे में बात करे, उसको काट के रखे। ये सरकार ने फरमाया। नारा सुना होगा गुस्ताख नबी की एक सदा, सर तन सजदा। लेजा अपने अंदर रखो कि जेड़ा बंदा भी सरकार के बारे गल करेगा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे गल करेगा, तो उनका एक ही हाल है कि आले मन सब्बा नबी जन फतलू। हर बच्चा इस्लाम याद करे, हदीस मुबारक है सरकार की हदीस की है, मन सब्बा नबीयन फक्तुलू, मन सब्बा नबीयन उसी का नाम फक्तुलूहु, मन सब्बा नबीयन, मन सब्बा नबीयन।
हमजा इधर खड़े हो जाओ, बताओ क्या तुम जालिमों के जुल्म से डर गए हो? नहीं। तो तुम क्या कर सकते हो? हम अपने नबी की इज्जत के लिए मर भी सकते हैं और गुस्ताख रसूल को मार भी सकते हैं। मन सबका नबीयन, सबका नबीयन, गुस्ताख नबी की एक सजा, गुस्ताख नबी की एक सजा। माशाल्लाह, ये मेरे गांव के बच्चों का जज्बा है। हम इसके पास पहुंचे हैं और हमने इससे बात करने की कोशिश की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अबू बकर। कब से मौजूद हो धरने के अंदर? हफ्ता हो गया। हाँ जी। मनसब्बा नबीयन फक्तलूहु का मतलब मेरे आका ने फरमाया क़यामत तक जिन्हें मेरे बारे में बात करे उसको काट के रख दो। फक्तलू देन जावे किससे गुस्ताख नू रात तक नींद ना आवे। गुस्ताख नबी की एक सदा, गुस्ताख नबी की एक सदा। जो भी मेरे आका के बारे में कोई उल्टी सीधी बात करेगा उसको काट के रख दो। मनसब्बा नबियन, मनसब्बा नबियन, मनसब्बा नबियन, मनसब्बा नबियन फक्तुलू। जाली झूठी हदीस सरकार ज़ईफ नहीं झूठी हदीस जे ओ बाबा हाज़िर मजीद पढ़ा गया ना इन्होंने पूछो लिखी किथे दसो जरा हवाला दसो एना 6 किताबें आई कोई नहीं जे इतनी इंपॉर्टेंट हदीस थी 6 किताबों में आई नहीं, ना बुखारी में, ना मुस्लिम में, ना अबू दाऊद में, ना तिरमिज़ी में, ना नसाई में, ना इब्न माजा में। दूर की किताब में जाके अल मौजमुल औसत इमाम तबरानी की किताब में मौजूद है और मजमू ज़वाइद जो इब्न हजर अस्क़लानी के उस्ताद है इमाम हैसमी उन्होंने सही ज़ईफ और मौजू के हुक्म लगाए हैं और ये ब्रंगियों ने खुद मजमू ज़वाइद छाप दी हदीस की किताब। उसमें उन्होंने ये हदीस लेकर नीचे लिखा है कि ये रवायत दुरुस्त नहीं है और इमाम नसाई के हवाले से लिखा है कि इमाम नसाई इसके जो मरकजी रावी जिसने इस रवायत को बयान किया उबैदुल्लाह बिन मोहम्मद उसको कज़्ज़ाब झूठा कहते थे और कड़ी हुई हदीस है। मनसब्बा नबिय्यन फक्तुलू कड़ी हुई हदीस, झूठी हदीस। कत्ल नाहक वाला मामला बहुत ही खतरनाक है, लेकिन पाकिस्तान में एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटीज हमारे रियासती इदारे भी करते हैं, हमारी मजहबी जमातें भी करती हैं, हमारी सियासी जमातें भी करती हैं, लिसानियत की बुनियाद के ऊपर, सियासत की बुनियाद के ऊपर, फिरकावारियत की बुनियाद के ऊपर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को कत्ल करता है और वो कत्ल करके समझता है कि मेरी जन्नत पक्की। आज तक किसी ने लब्बैक या रसूलुल्लाह कह के अपने मोटर बाइक में कभी तीर लगा के उसे नहीं आग लगाई। लोगों की गाड़ियों को जलाते हैं, लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं और नारा लगा रहे हैं लब्बैक या रसूलुल्लाह। आज लोग कहते हैं ये जेन ज़ी जो है, ये वाली जो न्यू जनरेशन जेन ज़ी, ये ज्यादा जज्बाती है और भाई ये जेन ज़ी पे तो ये मामला एपेक्स को पहुंचा है। ये जेन ज़िया से शुरू हुआ है, वो जनरल ज़िया और ये जनरेशन ज़ी, वो डिक्टेटर जिसने पाकिस्तान में सऊदी अरब की प्रॉक्सी वार लड़ी, यहां पे दहशतगर्द तंजीमें देवबंद की बनाई गई, स्पाई साहबा और दूसरी, वही बाद में लश्कर जंग भी बन गई और ये सब कुछ हुआ हमारे उस सबसे बड़े रियासती इदारे की सरकर्दगी में ऑफिशियली। हथौड़ा ग्रुप भी उस वक्त आया था, रातों रात लोगों को कत्ल करके चले जाते थे सिर्फ एक दहशत फैलाने के लिए। उस वक्त टॉयलेट्स में नारे लिखे गए शिया काफिर। आज भी पाकिस्तान में सैकड़ों नहीं हजारों मसाजिद ऐसी हैं जिनके टॉयलेट्स में शिया काफिर लिखा हुआ है, हालांकि इनको शर्म नहीं आई कि शिया कुरान का लफ्ज है, इवन काफिर भी कुरान का लफ्ज है। व इन्ना मिन शियातिही लइब्राहीम, और बेशक नूह के शिया में से इब्राहिम भी थे, यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूह अलैहिस्सलाम के ग्रोह से थे, तमाम अंबिया का एक ही ग्रोह है। उस वक्त 2017 में ये महात्मा साहब कह रहे थे कि मेरा तो दिल करता है मैं भी टीएलपी के धरने में जाके बैठूं खत्म नबूवत के नाम के ऊपर, और ये खत्म नबूवत नहीं है, ये चंदा गेम है, ये एंटी कादियानी है। अगर ये खत्म नबूवत के लिए मुखलिस होते तो चिश्ती रसूलुल्लाह थानवी रसूलुल्लाह के खिलाफ भी बोलते। जहां से ये धरने लेकर निकलते हैं ना लाहौर से, वहां से ये सारी गुस्ताखाना किताबें प्रिंट होती हैं, कभी उनके खिलाफ धरना नहीं देंगे क्योंकि खुदा इनके घर निकलेगा, ये चंदे खाते हैं उस फिरके के। खत्म नबूवत के ऊपर ये बात करने के अहल ही नहीं है, ये सिर्फ एंटी कादियानी बोल सकते हैं। खत्म नबूवत के ऊपर वो बंदा बात करेगा जो गुलाम अहमद कादियानी को भी दज्जाल मानेगा और उसके साथ साथ वो तमाम बाबे जिन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़ाए और उन कलमे पढ़ाने वालों के हक में लोगों ने मुनाजरे लड़े, किताबें छापी, उन सब के खिलाफ बोलेगा, उन्हें भी दज्जाल डिक्लेयर करेगा। यानी चिश्ती रसूलुल्लाह तानवी रसूलुल्लाह वो खत्म नबूवत के ऊपर काम कर सकता है, बाकी सब चंदे इकट्ठे करेंगे। मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, तेरे चंदा खोर थे शाही कोई नहीं। तो क्या सैयदना उमर ने गद्दारी की अपने नबी के साथ कि वो खुद कत्ल कर देते? उन्हें पता था इस तरह नहीं होता। ये लोग नमक हरामी करते हैं, गवर्नमेंट इन्हें तनख्वाहें देती है और ये लोग नमक हरामी करके कहते हैं इश्क रसूल। भाई इश्क रसूल हज़रत उमर ने क्यों नहीं पूरा किया? वो भी गज़वे बदर के कैदियों को कत्ल कर देते। लो सुनो मौलवियों, तुम्हारे मरे हुए बाबे भी जिंदा हो जाएंगे, तुम्हारे सारे बुजुर्गाने बेदीन, सारे उलमाए कराइम इंजीनियर साहब के दलाइल का जवाब नहीं दे सकते। हजरत उमर ने क्यों नहीं गद्दारी की अपने नबी के साथ कि गज़वे बदर के कैदियों को कत्ल कर देते? तुम्हारे नमक हराम मुमताज कादरी जितने हैं
या ये कोयटा का वो जो पुलिस ऑफिसर, या उमरकोट के अंदर जो बैठे हुए हैं हरामखोर पुलिस ऑफिसर, जिनको तुम लोग जो है वो हार में मारे हो, ये नमक हरामी कर रहे हैं। इन लोगों को पकड़ के ना सरेआम सजाएं देनी चाहिए। ये बच्चे पैदा कर रहे हैं, नमक हराम बच्चे, और इनकी नमक हरामियों का फायदा कौन उठाता है? चंदाखोर मौलवी। तो आज तक किसी मौलवी के बेटे ने गाजी बनने की कोशिश भी नहीं की। हो सकता है किसी को कामयाब होने की कोशिश नहीं की, किसी ने नहीं की। शुरू से लेकर अभी तक गाजी इल्मुद्दीन से शुरू हो जाए तो अड्डे सारे दंथर मौलवी, सारे दंथर बुजुर्गाने दीन तो जिंदा समझे जदों ने काम किया। 1929 में उसने एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी की थी। हम तो उसको भी दुरुस्त नहीं समझते, कानून नहीं आप हाथ में ले सकते। उसमें ये सारे बुजुर्गाने दीन जिंदा थे, किसी का बेटा नहीं सामने आया। बाद में इनकी आप बातें सुने, वो डॉक्टर इकबाल की भी आपको मिलेंगे जी, उन्होंने एक तरखाना मुंडा नंबर लगाया था। डॉक्टर साहब तो सीखे पे करते सब अल्लाह के बंदो, छोड़ दो, मजे लेते हैं ये तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि 29 फरवरी 2016 को मुमताज कादरी को फांसी दिया गया। अगर वो फांसी ना होती तो आज गली गली आपको कत्ल वारत नजर आता कि लोग यकीन कर लेते कि बच जाएंगे, खैर है, जो मर्जी करे। सलाम है उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को, आर्मी चीफ को और चीफ जस्टिस को कि उन्होंने जुर्रत दिखाई और दिन भी रखा 29 फरवरी, ताकि बरसी 4 साल बाद आए। 29 फरवरी 4 साल बाद, ये जानबूझ के उन्होंने 29 फरवरी का दिन रखा था तय करके, वरना हर साल इन्होंने 28 फरवरी होता ना तो पहुंचा होना था इस्लामाबाद और तमाशा लगाना था इन्होंने। अभी भी उस नमक हराम की याद में इन्होंने मजार बनाया हुआ है और उसका अब्बा बैठ के वहां नोट छाप रहे हैं। देखिए आपने वीडियोस में, अभी जलाली साहब भी गए हुए थे वहां। मैं अपने रियासतीदारों से पूछूंगा कि जो शख्स नमक हराम था और आपने उसे फांसी की सजा दी, इसका मजार बनने की इजाजत क्यों दी हुई है? कब्र रखें, कब्र तो नॉन मुस्लिम की भी है, उसकी कोई बेरुखती नहीं है। मजार क्यों बनाए हुए हैं? चन्नों का अड्डा क्यों बनाया हुआ है? उस क्यों हो रहे हैं वहां पे जिसको स्टेटमेंट डिक्लेयर किया? क्यों ऐसा हो रहा है? इसका मतलब है कि इंडायरेक्टली आप पुष्प नहीं कर रहे हैं, तमाशा चल रहा है उसी तरीके से। तो मैं तो दलेरी के साथ इसलिए बोलता हूं कि मैंने तो अपनी जान रखी हुई है हथेली के ऊपर। इन्होंने मेरी लाइफ तो की हुई है वनरेबल, लेकिन मैंने इनका कोई बाबा नहीं छोड़ना, ना जिंदा ना मुर्दा। पोड़ के लाचड़ने में सारे मैं भी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शायद कोई नहीं। लोगों के बच्चों को यूज करते हैं, यानी लोगों की जान और लोगों के माल के जरिए अल्लाह की राह में अपना जाली जिहाद करते हैं, जबकि कुरान ने कहा कि अपनी जान और अपने माल के जरिए आपने अल्लाह की राह में जिहाद करना है। ये तो लोकल जिहाद की मैं बात कर रहा हूं, जो इंटरनेशनल जिहाद भी हो रहा है ना, खा वो तरीके तालिबान अफगानिस्तान का हो, खा वो दाइश का हो, वो सब का सब सुन्नी शिया इख्तिलाफ है। अभी अफगानिस्तान में कितना मुश्किल वक्त आया हुआ है तालिबान के ऊपर। पहले तालिबान लड़ रहे थे अमेरिका के खिलाफ, अब दाइश लड़ रही है अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ, क्योंकि दाइश अहलेदीस है और ये तालिबान देवबंदी है। जिहाद है, कहते हैं जी वो जिहाद है। अली भाई जिहाद पर भी कोई बात करेंगे नहीं, अली भाई कह रहे हैं कि जिहाद पे गल करन अली भाई, और ऐसी जैकेट पाइए, अगर देवबंदी है तो देवबंदी की जैकेट पा के ते दाइश पे हमला कर देंगे, और अगर वाबियां तो वाबियां की जैकेट पा के ते तालिबान पे हमला कर देंगे। ए जिहाद है टोटल तोड़ा। और शाम में भी सुन्नी शिया कॉन्फ्लिक्ट सारा, कोई जिहाद नहीं है। और ये जो मोटिवेशनल स्पीकर जिहाद के बाद बात करने वाले फ्रॉडी है, आपको ये बता रहे हैं कि जिहाद हो रहा है, झूठ बोल रहे हैं आपसे, कोई जिहाद नहीं है। हाँ, फिलिस्तीन में जो मजलूम है उनके साथ है, उनके ऊपर तो काफिर मुसल्लत हुए हैं, उसमें तो कोई शक नहीं है। इसराइल सबसे बड़ा बदमाश और उसका अब्बा सबसे बड़ा बदमाश इस वक्त, शैतान का एजेंट अमेरिका, कोई शक नहीं है। लेकिन बाकी आप जितने कह रहे हैं ना, कोई जाशात नहीं, इनमें से कोई फिलिस्तीन नहीं पहुंचा इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए, ना कोई मोटिवेशनल स्पीकर, ना ये जिनके एजेंट बने हुए हैं। जिन तालिबान को ये कहते थे अमीरुल मोमिनीन आ गया, कितने तालिबान क्यों नहीं गए थे? हमें तो बताया गया था जिस दिन अफगानिस्तान आजाद होगा ना, एक ब्रिगेड जो है ना कश्मीर आजाद कराने के लिए जाएगी और एक फिलिस्तीन आजाद करने के लिए। और मैं कहता खुदा आजाद यार, टोटल पश्तून मूवमेंट है, और इस्लाम में कोई लेना देना ही नहीं, पश्तून मूवमेंट थी वो। मैंने अभी देखा कि ये 27 आईनी तरमीम आ रही है, 26 से पहले मैंने आवाज बुलंद करना शुरू की, 27 पे फिर कर रहा हूं कि तौबा की शिक डालो, वरना ये आग तुम्हारे घरों तक भी पहुंचेगी। मौलवियों ने कहा तक पहुंच गई आग। देखा मुफ्ती तारिक मसूद क्यों है, उसके अपने बयानों से हॉन्ट कर रहे हैं। और देखिए मौलवियों के घर जब ये आग पहुंची है तो मौलवी एक एक करके डिडुओं की तरह बाहर निकल के सफाइयां दे रहे हैं कि जी है तो गुस्ताखी थी, नीयत गुस्ताखी की नहीं थी। अंदाजा करो, बाकियों की नीयतों का भी फैसला खुद कर देते हैं। मजा मजा की पैड़ा नहीं है ना। हाँ, सारे निकले थे, जो बंदी मुफ्ती निकले उन्होंने कहा हाँ गुस्ताखी तो हुई है, लेकिन उसने माफी मांग ली है तो छोड़ देना चाहिए। सरकार ये माफी वाली जो एमनेस्टी स्कीम थी, ये सलमान तासीर के लिए नहीं थी, ये श्रीलंकन के लिए नहीं थी, ये कोयटा में जिसको आपने जुल्मन कत्ल किया उसके लिए नहीं थी, ये उमरकोट के डॉक्टर के लिए नहीं थी एमनेस्टी स्कीम। मौलवियों के घर बात आई है तो कहते हैं जी तौबा कर ली, गल छाड़ दो। हाँ तो कहते हैं ये अच्छी बात है, लेकिन उन सब लोगों के मामले में भी अल्लाह के हुजूर माफी मांगो और अपने बुजुर्गों के ऊपर लानते भेजो जिनके कहने पे तुम लोगों ने ये फतवे दिए थे कि जी गुस्ताखे रसूल को आप मावराए अदालत भी कत्ल कर सकते हैं, और गुस्ताखी भी वो जिसे आप समझते हैं चाहे वो दीन में है या नहीं है। Regarding the Law 295C, the Ummah has always agreed that the punishment for disobeying the Prophet is death.
Or have today's scholars adopted this consensus? Today's scholars have agreed. Okay, yes, sir, let's look at this a little bit. Taqi Usmani Sahib's own audio was leaked, claiming that this punishment is not in the Faqih Hafi. Okay, so Taqi Usmani Sahib doesn't believe this, and he also believes that this punishment is not in the Faqih Hafi. Okay, there are other punishments. However, under 295C, the punishment for disobeying the Prophet is kufr, i.e., murder. If a person is guilty, he can be killed under the Muharba verse 33 of Surah Al-Maida, which is related to fasad fil ard. Otherwise, if there is a disobedient prophet, he should offer repentance. If he repents, it's fine. That's all. They say that even repentance is not accepted. We are against it. There's no difference from 295C. Well, there's a difference from the incorrect implementation of 295C. Section 295C applies when a person, even when convicted, refuses to repent and repeatedly troubles Muslims. And if someone claims they haven't committed the offense, and this offense isn't considered blasphemy, that's fine. I was trying to say that their interpretation will be accepted. If that interpretation is based on Islam, it's also written in the Fiqh Hafi that if 99 out of 100 meanings of someone's words are infidels and only one is infidelity, then it's obligatory for a mufti to issue a fatwa against Islam. Mufti Hanif Qureshi even released a video on this. He said in the video that not every person should be called a disrespectful prophet. If 100 meanings are infidels and only one is infidelity, then we will consider them Muslim. Okay. So, even if 100 converts to Islam, they interpret it themselves. After all, in this era, there is no imam to adopt this ijma in a new way. Where is ijma? Sir, that's what I'm asking, isn't it? First, if you look at this ijma, Abu Hanifa's call is in front of you, that he denies this very thing. The ijma that has been adopted today is fine. So what do the modern day scholars need? They haven't adopted any such ijma. They've simply created a law and are following it. Otherwise, if this law is implemented, the Al-Hadith and Deobandi Barelvis will kill all of them because they consider them to have insulted the Prophet, peace be upon them, and the Al-Hadith consider them to be polytheists. They will say that if insulting the Prophet is punishable by death, then if insulting Allah, we will kill them first. So, the Barelvis will kill all of them. The Hadiths say that there will be no practical implementation of this. And let me tell you this, after FATF, Section 295C will not be imposed on anyone. Let me tell you this also, it will never be imposed. Sir, friend, who can be a blasphemer of the Prophet in Pakistan? Anyone can take a risk here. Till date, they are saying that the incidents against whoever they go after. Friend, why did they not impose Section 295C on those Chinese who are printing blasphemer of the Prophet? Well, yes, they should first take care of their own house. The hoax of blasphemy has come out in their own house. Chishti Rasul, Ashraf Ali Rasul. Then why was Section 295C not imposed on them? और फिरकों की दुकानें बंद. The damage was done.